Bonjour les mamans. Pour le trousseau de bébé اول حاجه هي لا طاي المقاس تاع الطفل تاعك. خذي الطفل تاعك وزيدي له دائما اناج. هذه هي القاعده اللي تتبعيها. سما pour un bébé تاع 1 mois يلبس 3 mois. Donc pour un nouveau-né يلبس 1 mois à la naissance, donc un nouveau-né entre 3 et 4 kilos يلبس 3 mois dans quelques semaines voire 1 mois. Pour un bébé entre 4 et 5 kilos, donc un bébé macrosome, ديري في بالك بلي à la naissance شري له حوايج تاع 3 mois, donc 6 kilos, ou حوايج تاع 6 mois pour la croissance تاعو pour la suite. Pour un bébé prématuré, des vêtements de taille 0 mois et des vêtements 1 mois. تنتظري مولود جديد وما بالك شو تشري. نبدا معكم بالاساسيات. الاولانيه هي لي بودي. Donc pour les body, j'ai 6 body de taille 1 mois et 6 body de taille 3 mois. Bon, là je donne 6, c'est pour éviter de laver. Après, bien sûr, laver beaucoup. Après, bien sûr, chacune ses préférences. Aussi, il faut privilégier les ouvertures اللي تفتحوا هكا en enveloppe خاطر بزاف ساهلين باش تلبسيهم للطفل تاعك بلا ما توجعيه وبلا ما تدوريه بزاف. En hiver, il est préférable aussi تزيدي un body تحت البودي manche longue يكون body décolleté ولا هكا من المستحسن des body donc des pulls comme ça demi manche كل وحده على حسب les préférences تاعها. Un bon plan aussi pour les body, bien sûr, c'est pas un sponsor ou c'est-à-dire un placement de produit. هادو les body de Kiabi, donc عندك 5 à 1300 dinars. Sincèrement, je trouve que c'est un bon plan. Il faut surtout acheter les body, donc que ça soit Kiabi ou là une autre marque, qui soit en coton 100% et des ouvertures de ce type en bateau. Les bzaf sahlin, لبسيهم للبيبي تاعك. Voilà. Donc باش كي يدخلوا من راسهم ما يوجعوش. Évitez surtout هادو les body اللي عندهم لو كول فيرمي خاطرش هادو لي بودي بزاف واعرين باش تلبسيهم. انايا شريت منهم وكاين لي مون فيرم جامي لبستهم. Pour les grenouillères, donc deuxième حاجه مور les body, c'est les grenouillères. Les grenouillères donc كيف تقدري تشري 6 دونك تاع طاي تاع 1 mois. انا وليدي لبسهم شهر كامل. كاين اللي يلبسوهم un peu moins. و6 les grenouillères 3 mois. Bien sûr dépend la croissance de votre bébé. شحال حيلبس هذوك تاع 1 mois. Généralement تاع 3 mois هما اللي يلبسوهم بزاف. Privilégiez aussi les ouvertures devant. هاد الفتحات اللي يكونوا من القدام بزاف يعاونوك surtout في les changes de nuit. خاطرش بزاف ساهلين يتفتحوا باش تقدري تبدا تنقيلو تولي في سطوالات وتبدلي له لاكوش تاعو. على بالي باللي البرد mais je vous conseille également d'acheter au moins 2 grenouillères يكونوا coton en cas de surchauffe ou là en cas par exemple درتي له un vaccin ou صدق عنده الحمى. Voilà. Pour se protéger du froid, donc اول حاجه هي le nid-d'ange. Le nid-d'ange نحبو بزاف pour un nouveau-né خاطرش يليمو كامل تحطيه كامل داخل le nid-d'ange ما تخافيش عليه من البرد. Bien sûr donc يصلح تاني le transport تاع le bébé تقدري تقمطيه كامل داخل. Pour la nuit, je préfère de loin, c'est-à-dire les gigoteuses, surtout un bébé qui بدا يكبر شويه بزاف ملاح. Je vous conseille d'acheter deux entre 0 et 3 mois ou entre 3 et 6 mois. Les gigoteuses بزاف ملاح surtout que في الليل ما لازمش تغطي البيبي تاعك بقوه couverture, c'est interdit. Donc les gigoteuses c'est la meilleure option pour que البيبي تاعك ما يبردش وما يتنحلوش الغطاء ولا تخافي عليه الغطاء تاعو يخنقو ولا في الليل. كاين تاني هاد لي جيغوتوز manche longue بزاف ملاح pour un nouveau-né. انا وليدي ما نديرلوش لي مونش في الليل mais pour un nouveau-né ça peut être très pratique باش هكا تكوني سيغ مطمنه بلي ماوش يبرد في الليل. ما تنسايش تاني d'acheter une combinaison, donc pour le transport une combinaison. Pour les premiers temps le transport بالك ça va être plus في le nid-d'ange يكون في يدك mais maxi cozy ولا مليح تاني la combinaison elle est essentielle à avoir. Donc la combinaison à acheter à partir de l'âge de 3 mois et accompagnée d'une couverture. Pour la couverture, donc j'ai mis la couverture en crochet خدمتها les mamans. Je vous conseille également des couvertures polaires les bzaf ملاح مقطنين. Pour tout ce qui est accessoires, donc vous avez les chaussettes, les moufles, vous avez également les bonnets en laine et en coton, donc à حسب les préférences تاعكم, et surtout les bavettes. Pour les bavettes, achetez هذا الموديل الكبار qui sont aussi imperméables, c'est super pratique surtout pour un nouveau-né au départ. عندهم بزاف le reflux, les vomissements et ça vous épargne beaucoup d'efforts. Évitez هادو les bavettes صغار, sincèrement انا شريت منهم بزاف ما يصلحوا الوالو. Des rajouts facultatifs, bien sûr كل وحده على حسب la préférence تاعها. انا je les aime beaucoup هادو les pyjamas. Donc هادو تاني شريتهم عند كيابي à 2100 dinars وكاين تاني des modèles à 1100 dinars.
accompagné bien sûr des chaussettes. هادو les pyjamas نحبهم بزاف كي كنا في la journée يلعب بيهم. Pour les ensembles, donc n'achetez pas beaucoup. Premier conseil, n'achetez pas beaucoup. Mais c'est très joli. Bon, bien sûr, on a un bébé garçon. À la vérité, pour les filles, c'est super joli d'avoir des robes également. On a شريت له بزاف هادو les ensembles style costume qui نخرجوا معايا, c'est-à-dire pour faire un style. N'achetez pas aussi beaucoup de chaussures parce que ça sert à rien. Voilà. Également, même conseil pour les vestes. Sincèrement انا عندي مي جامي لبستهم له بزاف هذه واقيلا لبسها خطره برك دونك ما تشروش بزاف لي فيست سي سورتو كومبينيزون même chose pour les tenues donc هادو les tenues à chaque fois je craque كاين ثاني بزاف qui m'ont été offerts mais ما تلبسوهمش بزاف حاجه ثانيه وحده اخرى الفلوب خليتهم فيغ لا فان دونك هادو السراول اللي مزيرين انا سانسيرمون ما عجبونيش بالك وحده اخرى يعجبوها مي انا ما ساعدونيش كامل خاطرش مزيرين بزاف وكم وليدي عنده لي كوليك كانوا يزيدوا عليه يزيروا على كرشو مسكين وكانوا بزاف يزيروه اي بورطون كنت نلبسلو كباره ساتير هادوما سي تاع لاج دو 6 موا دونك سي سونسي 8 كيلو مي ماكش كاع منها وليدي كان يدير موا وكانوا يزيروه بزاف دونك جو فولي دي كونساي des idées d'organisation vers la fin. كنت publié déjà mais نعاود نحطهم لكم هنايا rapidement donc les body donc de 6 mois donc راني نلبس له ثاني تاع 12 mois يجوا شويه كبار مي مع الختانه بزاف ساعدوني donc je préfère chez le plus grand que plus petit les grenouillères donc je les organise لهنا الفوق باش يجوني à portée de main je mets un peu plus en bas les pyjamas et les tenues تاعهم c'est-à-dire je mets à côté les hauts et les bas ولتحت les tenues que je mets un peu moins donc les tenues تاع les sorties avec les pulls في لابوندري اني حاطه بون هنا يتبان شي مخربه اني حاطه لي فيست والفوقه اني حاطه لي كوفرتور و لي جيكوتوز. جيسبر يكون عاونكم هذا الفيديو. N'oubliez pas de partager autour de vous. Merci.